그다 꽃마 꽃파이 애니 오 반다와 파이마자 파이네로 তাই হাচাল ছাম্পা বেবাক ও পান্ডানি কথমা কফে খমা হরতংনাই র যত ধর্মনি বিসিংন পাইফ্লাইয়া জানি জানি ধর্মনি রায়জানি বিসিমতি খলাই সিবাই হামবাই খলাই খুলুমা তাই খলাই আংতিনি অর खोथा कथमा कौथाय रक जों चेंलायनाय आबुनि सिगां आंनि आमा आफा ताई मुप्रफा मा हाथै नगर साल नखा ए ब्रह्मांड सर्व सृष्टि खालायनाय बायफ्लाया आं खुलुमगै आंनि साग फांबे दगै दिनै आं अरव निनि सिनामानि बिसिंगा लांमा हे आफा अलहांमानि साग फांथै दिनैनि प्रथमा कौथायनो सानानि आं अरबा जाजाक हे आफा नोंआनो हामारे दिबै नों प्रथमा कौथाय साइमानन बागै आं ननो सुरि जावानि साग फांनो बेदगै आफा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओंखाय जों दिनै धर्मनि बरक जे सृष्टि स्थिति ईश्वर खालायमानि बिसिङाव दाबो जों पृथ्वी लोक आमरा मैत्र लोक होनो मैत्र लोकनि बिसिङाव 84टा जीवनि बिसिङाव मानव जन्म उत्तम जीव दिनै मानव जन्म धर्म कर्म काम मोक्ष व्यवहार बरगनो खालायनाय दं ते नेनि पशु पतिंगाजों जेतो जीव नङानि आबो धर्म सम्पर्कनि सायमिया कर्मनि सम्पर्क सायमिया किछु गैया बद्धित সেই জ্ঞান मानव धर्म रक्षिमिन এই মৃত্যু লোগা তাবো ধর্ম কর্ম কাম मूर्ख এই যতন খালাयो ओंखाय जों उत्तम जीव जीव सृष्टि खालायमान बिसिङाव ओंखाय किन्तु आत्मा যত निसागन आत्मा सर्वजीवेर परम आत्मा एक निराकार पर ब्रह्मनिन सृष्टि किन्तु आरो बिसिङाव मानव जन्म उत्तम मानव धर्म अति दुर्लभ मानव जन्म अति धन्य मानव जन्म श्रद्धावान लभते ज्ञान मानव जन्म सब किछु जानानि नंनानि गान बुद्धि विवेक समग्र दङ जतन सोलायसेस दङ उलस नाम बिजांमानि मानव जन्म जों 84टा बिसिङाव जतन उलसि ज्ञान दिवस नामबो ज्ञान दिवस नामबो ज्ञान दिवस नामबो खायनो गिलामा जीव सृष्टि खालायमान उला मानव जन्म जों उंगो एखाय जों ईश्वरनि उद्देश्य जों सुरिनानि दियायनानि उंलायमानि कारण उद्देश्य रंखा जुनोदे सिनामनाय जुनोदे थाकनाय आबोना परम्परा हयते चिने सिरि सिटिखौ आगि उनि हयतेनो जों कायतर हिजाबो कायतर ता खिस्टरक सिनामानिया सुब्राय हिमाबो खिस्टरंग सिनामानिया सिनि दाङै मा दाङै फा खिचक मा खिचका परम्परा हयते आगि नि सिमेवा जों ईश्वरनो लबै रिंग सुब्राय नि रिंग कायतर नि रिंग बुजिखादा एखाय नेने आबो म जुगनि सिमिया सत्य जुगनि सिमिनो जों ईश्वरनो आतिखे लबो आसामो आखुम निरिंग प्रतिटी राज्यवा प्रतिटी देशना आतिखाय ईश्वरनो लब मानि दङ ईश्वरनो बुमुं फारमानि दङ एका आपिता एका कारण नायि श्री कृष्णनि 108टा नाम
Devi ni vaya sa ta Devi na. Jo tong matai ni no lo bui bui bo nung go ngang bai. Ekso ata nam. Ekso ata nam no protiti dharma takawa lo bai mani bisingo. Kintu Sip na sibrai hinte lo subrai hingka. Tabo kai jong kai subrai hine na jinyang hino. Nini dima saro kai siberai hino. Bro, bongaro kai sibrai. Jong kai jeni tripura wo kai subrai. Dujuan besani, kaisa dokchin ni, kaisa protik ni besar, subrai trirujuan ni besar. Apakah odor mati ling tanya bung patane api entah. Kaisa manok jorma asai kaya kai, contoh jotono siwo. Chanani, nungnani, ekore kormo, bidan, ekore pap, ebong punya, agoro, jotono chini boromuni sukai klayo, si, nunganyo jibrok, yo waktok, yong sakusa, bebaktik, ono prani ro bro pap ko saimiya, punya ko saimiya, bro pap ko klaya. Sengsi kelayu, manok jor morokse, pap, punya, borok dor mau bokanya saimiya, pap bokanya ni saimiya, mau pap himu saimiya, mau dor mau himu saimiya, boroknya bodhi toya, gyan contoh jibnon rigo, kinto boroknya bodhi to, bondo, tini hangai. Sorbe sorbungya, ji. Takai, agiwa kai jeng, kaisa no jeng. Kibindor mote jeng saimiya, kaisa no mani ta kaisa no. Subrai no, apurte nanan dokom ni kure, ya ka. Subrai nai hin tonggo, api kai tu nai hino, api si. Aging dino, kai jeng dangi ma dangi pahiman udesho, tang kai dangi ma dangi pahim. Jo tong celai sekang, boma bai bupang nai, ini senjaro pahini asai nai. Soto ebang mono, soto kaisa mono kaisa. Sanatan dharma ni bisingo prothom borok nai ro. Iba Fatema Muslim lo khai. Islam dharma ni bisingo. Jesu Kristo ni bisingo agona hinka Adam bai hoba. Abo je jagane je Borokai iba Fatema hinka, singkai soto bai monu hinka, ekai Sanatan dharma kai, Islam kai iba Fatema hinka, Kristo dharma kai, Adam hoba prothom borok nai ro. Ekai singkai, adu purbe dangi pa, je prothom nai ro, je prothom acai nai ro, borok muni sukhapai nai ro, api kai. Kata ko Param Pita Paramatma Param Pita Paramata abo khai hinka সংসার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এই সৌর জগৎ হইতে জড় জগৎ এই সৃষ্টি স্থিতি এবং বিনাশ আবর
ungma khata ko khlai nei ro ngai je dharma bangu hisabu dharma bangya ek no সনাতন ধর্ম ধর্ম এক ন তাম খাইয়ে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এই সৌরজগৎ না হায়ং এই সংসার আবরণ প্রতিচালক খাইনানি বাগৈ যেমন মন্ত্রী সভা গঠন খাইমানে হায় বরক দেবতার এই সংসার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জীব এবং হইতে পালন হইতে সংহার অবনি বাগৈ অরচয়িতানি বাগৈ অভিনয় বরক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই আহাকে সিস্টেম অপেক্ষা গা সনাতন ধর্ম তাং ধর্ম বাংহি বাংয়াবলে ববরক বাং তাং বাংয়াবলা আর দপ্তর ছে দপ্তর উঙ্গই ইকমানি দপ্তর বাংমানি একাই আপনি মানো আব সত্য যোগনি সিকাং দেখায় সত্য যোগনি সিকাং 48 লক্ষ বছর কোন জীব সৃষ্টি খাইয়া শুধু নিরঞ্জন পর ব্রহ্ম বসিমিন আয়সা বন পরমাত্মা ব্রহ্ম বসাও আং অনন্ত কোটি কোটি যুজন হাকচাল ছাকাও আং তঙ্গ আং নির্বাণদাম আং বহুত শক্তিমান আং বহুত পাওয়ার গোনাं আবার আনো বৈনুকয়া আবে বিভাগ ফানগ্রাং একবার কে শূন্যব অনু হইতে তে অনু ইয়ংসা কুবসা হইতে তেব আং কই আবার আকারহীন আবার অনন্তহীন শক্তি মহা তেজি অহম সর্ব সৃষ্টি কারকম আনো এই সংসার সৃষ্টি খাইয়াই আব সৃষ্টিনি সেখান শুধু দেব সিমিসি 48 লক্ষ বছর আবুল হলো সে সত্য যুগ সৃষ্টি যত দেবা দেবী সৃষ্টি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ন রসইতে খাইয়ানি ত্রিভুবন নবলোক খাইও মিত্রলোক চন্দ্রলোক দেবলোক ইন্দ্রলোক চন্দ্রলোক এই 9টা লোক সৃষ্টি পাওয়ার নাঙ্গলা ইসিং আন্দ্রা গুন্দ্রা খাইতংমানা পৃথিবীগো পাওয়ার নান বাগৈ এরপরে ই কাবন চন্দ্র সূর্য বায়ু আবুং বাইখা সিনামনাই সাব কুরিতিয়া খাই বাইখনলা সিনামনাই অবশ্যই তঙ্গো ওঙ্কানা ঈশ্বর তঙ্গো সাইতো মানানলা ওঙ্কা ঈশ্বরছে আবচা হাকচাল ফাইতে খাই yang tongte ফাইতে আগে একটা ধর্ম নিছে তাবো সারা বিশ্ব বুসু ধর্ম বাংখা জয়ন ধর্ম হানচুক ধর্ম শিখ ধর্ম দাসরাম ধর্ম আখুম ধর্ম থাংজিং ধর্ম তাবো যেনর তো ছবরাই ধর্ম তংমানি হিন্দু ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম ইসলাম ধর্ম ইহুদি ধর্ম পাঠান ধর্ম ইন্দোনেশিয়া ওখাই ভ্যালিন ধর্ম যত জানি যে তংমানি দেশ তংমানি জানি ধর্ম ইছর ই সত্য যুগ 17,28,000 বছর তিরস্তর যুগ বরক এক যুগ থাকা পরশুরাম মনির যুগ এক যুগ থাকা
প্রহ্লাদ গোপ্ত হিরণ্যকশিপুর যে রচয়িত অভিনয় যুগ আগুন উল্লখাই বিধবা মানে যুগ ফাঁকা তিরস্তন 17,28,000 বছর আগুনি পড়েছে 12,94,000 বছর 12,94,000 বছর রাম অবতার অন্য জায়গা অন্য ধর্ম দङ আফ্রুব একাখাই দাপর যুগব উংসকা 8,64,000 বছর শ্রীকৃষ্ণ অবতার এই অসুরনি অত্যাচার ধর্মনি অত্যাচার ধর্মনি অবিশ্বাসী ও শয়তান বঙ্গই গেলাম ধর্ম স্থাপনা থাকে ধর্ম সম্ভব আমি যুগে যুগে আপনি যুগ যুগ নহইতে পাই সনাতন ধর্ম ধর্ম নির্যাতন থাকা ধর্ম পঙ্কনা নাই দंखा ধর্ম বিশ্বাসী থাকা ধর্ম নিন্দান থাকা আপুর্ব বার বার আং আবির্ভূত মাংনাই যুগ যুগ সাই ফাইজা আপুরওয়া ব এই হিরণ্যকশিপুর সংনা পড়াছে ভগবান হিরণ্যকশিপুরকে জয় আই মাহিনা হিরণ্যকশিপুরা কংসপুরবা ভগবান কংসকে জয় অতি সীমাহীন যুগ থগৈ না आं si ishor phanye tongle nung boroni ishor ishor dasi aba phayo e dapor tapayoi kali jugo khai dormo bangkhata kabangma agya dormo kuroi mosilimungo dapor jugni simi ইসলাম মুসলিম আফুরু নঙ্গু ইসরায়েল বা ইহুদি বংশ গ্রিক জাতীয় তখন হেখাই 1806 নি বাইবেল আন গুরুদেব নি আরওয়া নি তংমানি আঙাবো পড়ি নাইখা বাইবেল তো आस्ते 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 ताबुक को तालुंग बाइबल 35 बार बाइबल सिजक्का कम बरक बाथा प्रथम सिनाय रक कम थेंनाय रखाय जंग बाहादुर संरक आको संरक बेबांग आंगागि ख्रिस्टान